Bantong Tagulada. Kapino niya. Kapito. Kapito na yung katawan. Sikan na siya. Ang serbisyo dili lang buhat, kundi pagpagabana. Ang pagpakita ng bisan sa pinakalisod ng panahon. Adunay programs na anda maminaw, utabang ubaro ubang kanuli. Ang akong pagserbisyo ng ikat sa tinutang ugma sa katawan, dili kini panghambog, kung dili pagpalayag sa usang paningkamot, may makita ang bisan wala sa pwesto, pwede gihapon ng tabang. Kaya ginunalay ng leader na sa kanang panahon sa kasakit ng kalupan. Paliwala sa kaduriyang, kabalakaw, kasakit, naragyapon ko. O sa panahon sa pagsaunog, kadaugan o kalipay, kuyog gihapon ko. Basta para sa katawan, andam ko. Walay kahatlog, walay pagduha-duha. Gikan sa kinauyukan sa akong kasing-kasing, daghang salamat sa inyong pagsalig, suporta o pagtuo, mga akong serbisyo tinulanan. Kini pa lang ang sinugdanan sa dugang pa ng mga buhat, mga proyekto, mga pagkikiso. Uban ninyo, hindi para sa akong kaugalingon, kundi para sa kayuhan sa kanya. Kini si Konsyal Robert Tagulada na sa gihapon mag-iyon sa kasakit o kalipaw Kuya Rams ang nakakamunan. Baru Valencia. Ramel Bantong Tagulada. Mrs. Panulawang Makulawang Tagulada, Engineer Essential Tagulada, Principal Tagulada, Christina Tagulada Atikyo, Griselda Tagulada, Manuel Presidora Romy Tagulada, Foreign Police Officer Victor Tagulada, Felix Tagulada, Christian N. Atikero, Christian J. Taglos Tagulada, Eliza May Tagulada. Having been elected to the position of Sanction Advisory Member of the Municipality of Valencia, Do hereby solemnly swear hereby solemnly swear that I will faithfully discharge that I will faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability duties of my present position duties of my present position and all others that I may hereafter hold all others that I may hereafter hold under the Republic of the under the Republic of the Philippines. I will bear true faith and allegiance to the same, That I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, that I will obey the laws, the orders, and decrees and the orders and decrees relating to the duly constituted the Republic of the Philippines, the Republic of the Philippines, that I impose this obligation that I impose this obligation upon myself or as I may upon myself or authority without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations to Honorable Tagulada. They request Honorable Tagulada to sign his oath of office on the designated table.